Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Di bulan kemerdekaan ini, media sosial diramaikan oleh tren unik bernama Indonesia Calling. Tak hanya warga lokal, banyak orang asing pun ikut serta, seakan menemukan cara baru untuk mengekspresikan kekaguman dan kebahagiaan mereka terhadap Indonesia. Hashtag ini bahkan terasa seperti sebuah panggilan hati untuk kembali ke tanah ibu pertiwi, meskipun sebagian besar dari mereka bukanlah orang Indonesia. Mereka turut ikut serta merayakan hari kemerdekaan ini. Memang benar, Indonesia bukan negara tanpa masalah dan belum bisa menjamin kemakmuran bagi setiap orang. Namun justru disitulah letak pesonanya. Indonesia menyuguhkan warna, dinamika, serta pengalaman hidup yang sulit ditemukan di tempat lain. Indonesia akan jadi pusat dunia, Nostradamus sudah meramalkannya. Katanya cuma mitos, tapi ramalan ini terlalu spesifik untuk diabaikan. Nostradamus, si peramal jenius dari abad ke-16, menulis tentang bangsa timur jauh, bercahaya dari laut yang akan memimpin setelah dunia terbakar. Dan tahun itu adalah 2025. Coba pikir, bencana global, krisis ekonomi, perang teknologi, semua sedang terjadi. Lalu muncul satu negara yang kaya alam, stabil politik dan strategis secara geografis, Indonesia. Bahkan beberapa peneliti bilang, garis energi bumi bergeser ke Asia Tenggara. Apakah ini hanya kebetulan? Atau takdir yang disembunyikan? Tapi yang bikin merinding, di salah satu teks tersembunyinya, Nostradamus menyebut satu kata, Nusantara. Kebetulan? Atau kita yang berikutnya memimpin dunia? Hah? Hari Merdeka! My first Merdeka vlog. Jalan kaki ke Monas buat ikut acara, rame banget. Sampai sana siap seru-seruan. Lihat ibu-ibu cantik, langsung ikutan joget. Capek juga ya. Kemudian interview juga sama Dewan. Aduh, foto-fotonya non-stop tiba-tiba. Tapi kasih semangat juga. Dan terakhir, foto sama bayi imut. Selama hari kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Hari Merdeka, Nuhada bangsa, hari dari bangsa Indonesia. Merdeka, sangat merdeka, tetap merdeka, selama ayat masih di kandung badan. Kita tetap biasa, mempertahankannya dari Indonesia. Kita tetap senyum, tetap senyum, membela negara kita. Tujuh, 10, 5, 2.
지금 모나스에 왔어. 달고나다, 달고나. 오징어 게임. 테타렉. 아가씨 감사합니다. 디르가 하유. 아싸라마리쿰. 디르가 하유. 디르가 하유. 근데 디르가 하유가 무슨 의미인지 알아? 인도네시아 독립기념일. 8월 17일 인도네시아 독립기념일. 80주년입니다. 80주년. 내가 인도네시아에서 이렇게 보내고 있다는 게 정말 행복해. 근데 너무 더워. 너무 더워. 미친 것 같아. 안녕하세요. 와, ini apa? Ini dung. Mau ini harganya berapa? 1000. Oke. Abang namanya apa? Stiker tempel. Dua boleh dua? Dua. Makasih. 이거 너무 귀엽다. 이거랑 이거. 오케이. makasih. 앉아요. 이거 신기하다. 언니 찍어줄게. Sejak dulu, Indonesia telah menjadi negeri yang dicintai banyak orang. Bahkan sebelum proklamasi, dukungan bagi kemerdekaan Indonesia datang dari berbagai bangsa. Bukan hanya negara besar, tetapi juga dari bangsa yang senasib sepenanggungan. Mereka rela menanggung risiko, dikucilkan, menderita bersama, bahkan memberi sumbangan materi bernilai tinggi demi tegaknya kemerdekaan Indonesia. Dukungan itu menjadi bukti bahwa perjuangan bangsa kita mendapat pengakuan dunia. We were informed that we were to create allied troops and to take route to Borneo. But we found ourselves put on a Dutch ship carrying arms and ammunition to Indonesia, but we refused to sell them. The Dutch threatened us with a gun, but still we refused. And now we will not sail with a ship. Their struggle is our struggle. Their victory is our victory. There was no need to introduce the General Secretary of the Waterside Workers' Federation, Jim Healy. During this war, the principles of the Atlantic Charter were declared by Britain and America and approved of by Russia. These principles must be applied in the Pacific and to the Indonesian people. These people fought with us during the war against fascism in the Pacific, and we people of the Pacific, the Chinese, the Americans, the Russians, the Australians, the New Zealanders, the Indians, together with the Indonesians, will do everything within our power to destroy the efforts of Dutch imperialism. Chinese seamen had taken the hat around again, which brought their contribution to the Indonesian fund up to £1,100. Friends, our national father, Dr. Sun, said that China must support all the oppressed nations to gain their independence. That is why we Chinese are supporting the Indonesian national movement. Mantuk Gio Gai Fu Mantung Mansa! Long live the independence movement! Long live the Indonesian Republic! It grew out of the cheering. Indonesia and her allies moving forward. The people of 5 nations who had stuck together. They marched toward other battles. And below them, under the bridge, lay the ships that didn't sail. Ships that didn't sail so that a young republic might live. Proklamasi. Kami,
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Hari ini, semangat itu hidup kembali, menginspirasi kita untuk bersatu, menjaga persaudaraan, dan terus mencintai Indonesia tanpa syarat.